कौन लिखाई कागज रे? पैसा पैसा गण पैसा गण। हाँ तुम्हें सीधा हुआ आसुनी पढ़ी आसुनी। हाँ तुम्हें सीधा हुआ कौन लिखाई आसुनी और तुम्हें सीधा हुआ बासना उत्तर देखिल। हाँ तुम्हें कौन लिखाई कुह आसुनी तुम्हें कुह हाथ चाख देखी पढ़ी पार तुम्हें तुम्हें छिड़ा हुआ मालती छिड़ा हुआ आसुनी तुम्हें देखी तुमको भी आसुनी तुमको आसुची आसुनी तुमको आसुनी बुद्धराम तुमको आसुची कुह कौन लिखाई बड़िए कौन बलिया ता तले आसुनी। हाँ तुम्हें छिड़ा हो गोरा पड़ राती कंडेई पूरा ता तले राती निदरे सई पड़ीला तार कंडेई तलकू गड़ी पड़ीला। हाँ बस तुम्हें पढ़ी पार पढ़ी पार पढ़ चार पढ़ कौन लिखाई मीनार घर पढ़ घरे रही तीनोटी बकरा गोटे बकरारे मीना रहे गोटे बकरारे बापा और माँ रहती आउ गोटे बकरारे जेजे आउ जेजेमा रहती। घुसा बिलेई पाई बकरा न थाए बिचारी कौन करिब ए बकरारू से बकरा जीवा आसवा करे। तुम्हें पढ़ी पार कांदे वाला नहीं। हाँ तुम्हें नहीं माँ भी तुम्हें पढ़ी पार पढ़ बड़ बेलू बड़ू मेला देखा गला से गोटे बड़ बेलू किणिला बड़ू बेलून सहित उड़ारे लगिला गोटे काऊ बेलून सहित धक्का खाइला बेलूनटी फाटिगला बड़ू तलकू खसी पड़ा। तुम्हें पढ़ी पार सीधे। हाँ पढ़ जोर पाटे पढ़ मूषा और हाथी मोटा मूषाटीए बड़ असुविधारे पड़ी बुली थिला एतिकी बेले तार हाथी सह भेट है से जीवन में प्रथम थर पाई हाथी देखुला। मूषा पचारिला तुम विषय केते हाथी कहिला 4 मास। मूषा कहिला मु बीत 4 मास अटे हेले सबुबेले देह खराब हेउछि तेणु मु छोट हेई रहीगली। हाँ तुमको आसियो पढ़ी कृष्णा पढ़ को गप मिली तुमको जोर पाटे पढ़ ओट पिठीरे सापुआ केड़ा ओट पिठीरे घर को फेरुथिला जाऊ जाऊ बाटरे केଳାର साप पिड़ी खोलीगला पेड़ी भितर साप बाहरी पड़ा से सलसल होई ओट पिठी को चढ़ीगला ओट डरी जाई ठाईबाकू लागिला गाड़ी रे बसिथिबा लोक माने तळकू खसी पड़िले तेरे ओट पिठीरे बसिथिबारु सापको मजा लागुथिला देखु देखु ओट ता गाड़ीरू अलगा होईगला से डिया डिया करी सापको तळकू पकाइदेला। तुमको पढ़ी आसो आसुनी। हाँ तुमको आसो कुह
ବାଏ ବୁଢ଼ୀ। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ମୂଷା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମୂଷାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ମୂଷାକୁ ନେଇ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ମୂଷା କହିଲା, ବାଏ ବୁଢ଼ୀ, ବହୁତ ଗାଧୋଇ ଦେଲୁ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ? ନାଇଁ? ତୁମେ? ବାବା କେମିତି ମଜା। ଭାଲୁ ନାଚଳି ପାଖରେ ଭାଲୁଟିଏ ଥିଲା। ଲୋକଟି ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଭାଲୁ ବି ବଢ଼ିଆ ନାଚୁଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ଭାଲୁ ଏଥର ଗାଇବା ଶିଖିଲା। ଭାଲୁ ନଚାଳି ବି ନାଚିବା ଶିଖିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଚ ଓ ଗୀତ ବଡ଼ ମଜା ଲାଗିଲା। ସଭିଏ ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଆସିବ? ପଢ଼। ନୂଆ ଘୁଙ୍ଗୁର। ଥରେ ଝିଅଟିଏ ନୂଆ ଘୁଙ୍ଗୁର ପାଇଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧି ବୁଲି ବାହାରିଲା। କେହି ତା ଘୁଙ୍ଗୁର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଗିଯାଇ ବାଛୁରୀକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଈର ଘୁଙ୍ଗୁର ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ବାଃ, ନୂଆ ଘୁଙ୍ଗୁର ତ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଗରୁ କାହିଁ କହିଲୁନି? ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଆସିବ? ହଁ, ପଢ଼। ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା ଚକୋଲେଟ୍। ମାଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖି ବେଙ୍ଗର ଲୋଭ ହେଲା। ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ମାଛିରେ ମାଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ମୋତେ ଦେ। ମାଛି କହିଲା, ଜମା ଦେବିନି। ବେଙ୍ଗ ଥରରେ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଯାଉଛି ଜଣକୁ ଖାଇବି, ମନ ଖୁସିରେ ଡେଇଁବି। ବେଙ୍ଗ ଗୀତ ଶୁଣି ମାଛି ଡରିଗଲା। ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ? ପଢ଼। ଦୁଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ନାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଉଳ ଦାନା ଆଣିଲା। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ଦାନାକୁ ଚଟାକ ଖାଇଦେଲା। କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ଦାନା ଆଣିଲା। ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ଦାନାକୁ ଚଟାକ ଖାଇଦେଲା। ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୂରିଲା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପଢ଼ି ଆସିବ? ହଁ, ପଢ଼। ଦୋଳିର ମଜା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଦୋଳି ଲଗାଇଲେ।